केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधकम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्तते विष्णवे जिष्णवे शङ्किने चक्रिणे रुक्मिणे रागिणे जानकी जानये वल्लभे वल्लभायाचितात्मने कंसवे वंसिने वंसिने ते नमः कृष्ण गोविन्द हे रामनारायण श्रीपते वासुदेवाजिते श्रीनिधे अच्युतानन्द हे माधवाधोक्षज द्वारकानायका द्रौपदी रक्षक राक्षसाशोभितो सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यटाकारण लक्ष्मणेनान्वितो वानरासेवितो अगस्त्यसम्पूजितो राघवा पातु मां रेणुकारिष्टकानिष्टकृद्वेषिणा केशिहा कंसर्वंशिका बाधका पूतनान् गोपकासुरजाकेलनो बालगोपालका पातु मां सर्वदा विद्युद्योतवत्परस्फुरात्मसं प्रावितं भूतवत्प्रोलसद्विग्रहं वर्णयामालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्कृद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चिते कुन्तले वाचमाननं रत्नमौलिं लसत्कुन्दलं वन्दयो हारकेयूरकं कङ्कणाप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे. Amazing voices, Sangika and Shrutika. Not only your twin sisters, twin classes, but twin voices also have been great synchronization there. Thank you. Can I request Mr. Pavanji to hand over certificates and mementos as an appreciation for both their sisters, Sangika and Shrutika Salvi. Wishing you all the best. Continue your practice and come back and you can sing even better next time. Excellent. Thank you once again. So that's near.